al-harisu faqirun wa in kana malikad dunya wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Al-harisu tining orang sesangat tamak. Al-harisu tining orang sesangat tamak, faqirun panika faqir. Ayat talibu tegese tining orang senyare li syai'in da kastung situng bijtihadin kalaban ongku-ongku fi isabatihi dalam ngoleh syai' fakidun panika orang sekailangan lima dak kepereng. Faqidun panika orang sekailangan lima dak kepereng yahtaju seputa pasir talib ilaihi dak kama wa in kana ban sanajan bada pasir talib atau haris malikat dunya panika orang seandi dunya malikat dunya panika orang seandi dunya aima tegesa bareng bainas sama'i sebada iantara langi wal ardi ban bumi minal amti'ati nyatana dari banyak-banyak harta benda wal jawahiri ban banyak-banyak perhiasan wal muti'u tining orang se taat lillahi ta'ala daka Gusti Allah ta'ala muta'un panika ika ta'atin linnasi kandi manusia wa in kana ban sanajan badah ail muti'u tegese pasara orang se taat mamlukan panika budak ay abdan tegese budak linnasi kandi manusia wal qani'u tining orang si qanaah ayis sakinu tegese orang se ayis sakinul qalbi tegese orang se anteng atena ayis sakinul qalbi tegese orang se anteng atena inda adamil ma'lufati innalekana taadaan perkara sing kesenengin inda adamil ma'lufati innalekana taadaan perkara sing kesenengin warradiban ridha biqismatillahi ta'ala kalaban bagian sedari Gusti Allah Ta'ala orang sekona akinika ghaniyun panika hanya ma orang sesoki wa in kana ban sanajan bada pasarqani orang sekonaa jai'an panika orang sekelaparan
Wa harabat riwayataki dalam situng riwayat wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri. Wa harabat ban buruh imra'atun pasara orang bini asiratun seitahan itahan min biladil kufri dari daerahna orang kafir. Wa masyad ban ajalan pasra imra'ah mi'atai farsakhin dak kajara 200 farsakh. Lam takul halai tak ngakan pasra imra'ah syai'an dak kasitung-situng. Fasu'ilat maka pas ditanyain pasra imra'ah kaifa qawiyat halai katipun apa bisa kuat pasra sampean. Kaifa qawiti halai katipun apa bisa kuat pasra sampean orang bini. Alal masyi atas ajalan sokoh bila aklin kalaban tak ngakan. Faqalat maka ajawab pasra imra'ah kullama ji'tu waqtana lapar pasra petan kaulah qara'tu maka maca pasra petan kaulah qul huwallahu ahad dak ka ayat qul huwallahu ahad salasa marratin kalaban telok dari arah-arah banyak-banyak ampalan. Fa ashba'u maka pas kenyang pasra petan kaulah. Fa ashba'u maka pas kenyang pasra petan kaulah. Dalam makalah senomor 40 beluk jelasaki sarang Wahb bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu. Saya jelasaki kadinto termaktub atau tertulis dalam kitab Taurat ingki kadinto al-harisu faqirun wa in kana malikad dunya wal muti'u lillahi ta'ala muta'al linnas. Bahwa dalam kitab Taurat jelasaki orang yang sangat tamak kadinto termasuk orang dari golongan orang si fakir. Orang yang sangat tamak kadinto termasuk golongan orang si fakir. Senausa orang si tamak kadinto ampun ngakungin banyak dunya bahkan dunya antara langit dan bumi kadinto ampun andin orang si tamak kadinto. Baik kadinto berupa harta benda ataupun perhiasan permata sedaja kadinto ika andi mana be orang kadinto ki andi sifat tamak maka orang kadinto termasuk golongna orang si fakir, termasuk golongna orang si fakir. Tetapi mana be orang kadinto ki andi sifat tamak maka orang kadinto tak nyamain orang si soki toh sekalipun sedaja barang sebenarnya alam dunia nikah andiin orang si tamak nikah maka tetap orang kadinto nyamain orang si fakir, orang si tandi popon apa. Orang si tamak kadinto engki kadinto orang si selalu teraan dia
artah sebanyak kaangkui abak tibi tanpa memperdulikan bahwa arta kadintoh arta halal ataupun arta haram. Kadintoh orang tamak terjukan dengan sifat tamak kadintoh bisa membagi dalam ate selalu ngarep riberin orang lain. Kadintoh orang tamak ketika dalam ate kadintoh bersifat tamak, sifat rakus, maka dalam atena orang kadinto muncul sifat ngarep riberin orang lain. Sanaosa orang kadinto ampun banyak harta, keki selalu ngarep riberin orang lain. Kadinto sebepaki badana sifat tamak nang dalam ate. Tujukan di antara timbul dari sifat tamak orang kadinto pas sangat bakhil, sangat cerek dekat orang lain. Sangat cerek dekat orang lain. Mana bi artana orang lain kadinto tero ikan dia. Bahkan bisa timbul nengiatin orang kinika sifat hasud, sifat tengkih dekat orang lain, sifat zalim dekat orang lain. Kadita bisa timbul karena badana sifat tamak nang dalam ate. Tujukan kalaban andi sifat tamak orang kadinto sehingga bisa mailang sifat todus sampai tak todus karena andi sifat tamak. Kadinto bahayana sifat tamak selalu ngumpul lagi arta sekadima arta sekumpul lagi kadinto tak memperdulikan pon apa gunana nikai kebayan apa tak memperdulikan, sepenting numpuk banyak harta. Kadinto namanya orang tamak. Maka kadinto sangat elarang sareng Gusti Allah, sareng Gusti Rasulullah. Sifat tamak kadinto sangat elarang. Orang si tamak kadinto tetap termasuk pada golongan orang fakir. Orang seta andi papun apa? Karena napa? Karena selalu memperbanyak harta. Bantero barang segi badan nengi sebadan nengi orang lain. Maka dari orang si tamak kadinto pada ben orang si fakir. Orang tamak kadinto sampai lopah nyar apa mau kompol sangu sekangkui akhirat. Dari nasibu ngumpul lagi banyak harta sampai lupa ngumpul lagi sejat ikaparlo membayah tajuh sejat ikaparlo kangkui dalam kaudian seterusnya kiarta alam kopur kadinto beton kaulah bekal audit seterusnya kadinto sanguh separlo beton kaulah kumpul lagi kalaban sebanyak mungkin kalaban ngelakonin amal-amal saleh, amal-amal ketaatan dekat Gusti Allah Ta'ala. Bancukan dari sifat tamak
Betul kalau kadin to termasuk orang yang selalu orang yang selalu merasa rogi, orang yang selalu merasa rogi. Karena kalaban sifat tamak orang yang kadin to selalu berdasarkan hitungan matematika. Manabi modal kadin to 1 juta sehingga teti 700 maka kadin to menurut hitungan matematika kadin to nyaman rogi. Namun ketika lakon beton kau legal to indasarin kalaban niat sebagus mak boleh kun 1 juta teti 700 1 juta teti 1.000 rupiah nika tetap merasa hasil. Karena apa? Karena lakon negara itu tetap oleh ganjaran. Lakon negara itu tetap oleh ganjaran. Sehingga dari amal sekoni kalau itu bisa tambah kalaban alaqoh nikah tambah amal jan banyak. Ketika amal nikah sejan banyak maka berarti orang yang kadin hasil. Mana bi amal asal banyak pas jan sekodi maka berarti amal badan kaulah termasuk orang serogi. Orang kadin memang modal 1 juta ngoleh 3 juta. Namun kalau bencara selarang sareng Gusti Allah maka itu termasuk rogi. Oleh 3 juta namun di dalam alaqos yang bisa ngoleh 3 juta kadin tak ibarengin kalau bang taat dak ke Gusti Allah lepah dak ke Gusti Allah maka kadin hakikat rogi muku Gusti Allah. Nomor 2 ada bagi sarang Wahb bin Munabbi al-Yamani wal muti'u lillahi ta'ala muta'al linnas wa in kana mamlukan. Orang yang selalu taat dak ka Gusti Allah kadin selalu itaatin sareng manusia, itunduin sareng manusia, iseganin sareng manusia. Toh sekalipun orang se taat kadin orang budak, orang se aban kadin budak. Katipun apa budak? Budak kadin apa manusia biasa namun bisa diperjualbelikan. Manusia sebisa diperjualbelikan. Nikah budak. Budak kadin sangat maba derajatnya. Namun ketika budak nikah selalu taat ke Gusti Allah, selalu taat ke Rasulullah, utusna Gusti Allah, maka budak kadin termasuk orang sebekal oleh rahmat epon Gusti Allah, orang sebekal oleh hidayah epon Gusti Allah, orang selalu seganin atau tunduin sareng orang lain. Gusti Allah ada dalam Al-Qur'an wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Ketika sampean nikah taat ke Gusti Allah, taat ke Rasulullah, maka yakti sampean nikah bakal oleh rahmat, bakal oleh kasih sayang dari Gusti Allah. Sanasa sampean nikah termasuk orang se maba derajat ketika taat ke Gusti Allah,
maka orang gak ninto termasuk orang se kecintain sareng Gusti Allah. La'allakum turhamun, orang kini ka orang si taat ke Gusti Allah banda ke Rasulullah nika bakal oleh rahmat epon Gusti Allah, belas epon Gusti Allah. Terjukan dari orang si taat, orang kadinto bisa oleh hidayah epon Gusti Allah, petunjuk Gusti Allah dari jalan si tak sae tuju aki serang Gusti Allah dak ke jalan sesai. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila alaikum wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa atiullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu." Orang yang itu bakal ngoleh hidayah, oleh petunjuk dari Gusti Allah. Mana biar orang kadinto selalu taat ke Gusti Allah. Saya nomor telok jelasaki bahwa qani orang se qanaah, orang se anteng atena, orang se anteng atena ketika sareng Gusti Allah ponapa sing kesenengin orang kinika tak tercapai, tak iparingin ponapa sing kesenengin sareng orang kinika atene kan itu tetap anteng, tetap nerema ben ridha dak kaponapa sing paringin Gusti Allah. Kadinto qanaah kadinto nerema ponapa badana ponapa secet iparingin Gusti Allah, toh sekalipun kadinto beni si kesenengin kadinto tetap nerema, kadinto nyaman qanaah. Dan ponapa sing paringin Gusti Allah sekoni ataupun banyak, hasil sekoni ataupun banyak, bahkan sampai rogi kadinto tetap nerema karena kadinto ampun bagian dari Gusti Allah. Dan orang yang sekati nikah ghaniyun termasuk orang sisoki. Ghaniyun termasuk orang sisoki. Lain daripada orang tamak. Orang tamak kan itu selalu ingin oleh hasil banyak, oleh hasil 10.000 terus 20.000, oleh hasil 1.000.000 terus 2 juta. Jadi termasuk orang si fakir, mana bi orang si selalu tamak, si selalu membanyak hartana, kalau itu termasuk orang si fakir. Sebaliknya mana bi orang si selalu neremah dak kebagian-bagian si ampun iparingin sareng Gusti Allah, orang gak ninto termasuk orang si soki, orang si kaya. Toh sekalipun jaian orang gak ninto sampai kelaparan. Dari neremah dak kaponapa si ampun iparingin Gusti Allah, dak kaponapa si tentu agi sareng Gusti Allah, orang gak ninto sampai kelaparan. Maka hakikat orang gak ninto termasuk orang sisoki, termasuk orang sisoki. Tima Nabi sampean nekat terodeti orang sisoki, maka tanamkan di dalam hati futan kaula sifat qanaah, sifat neremah ponapa badana secet ampun iparingin Gusti Allah, ben neremah ponapa si ampun cet ibagiin sareng Gusti Allah.
maka orang gadinto termasuk orang sing sogi. Sekalipun orang gadinto kelaparan atau sangat miskin, sangat fakir, maka tetap hakikat orang gadinto termasuk orang si sogi. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri wa masyat mi'atai farsakhin lam ta'kul syai'an fasu'ilat kaifah qawiti 'alal masyi bila aklin. Dalam situng riwayat taki badah situng orang bini tahanan, orang bini muslim saya tahan neng daerahna orang kafir. Orang bini saya tahan neng daerah orang kafir kenika kemudian buruh dari daerahna orang kafir. Buruh kadinto kalaban ajalan sokoh sejauh epon 200 farsah 200 pos, sangat jauh. Sekadima dalam perjalanan orang bini kadinto, orang bini tahan kadinto tak ngakan sama sekali, namun sekalipun tak ngakan, orang bini kadinto tetap kenyang, tetap kuat. Ajalan nikah tetap kuat, sekalipun tak ngakan. Dari kantor sampai ke Sorbaja nikah ajalan tetap kuat, ajalan sokoh nikah tetap kuat, tetap sehat. Kemudian karena penasaran, orang bini nikah tetap kuat sekalipun ajalan sokoh kalau berjarak sangat jauh. Orang bini nikah tanya lagi, kaifa qawiti 'alal masli bila aklin? Daremah sampean nikah atrikah kok bisa kuat ajalan sokoh dalam jarak sangat jauh sampean nikah tetap kuat. Ketika apa jawab nasib orang bini kinika? Orang bini kinika jawab, kullama jitu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marrat fa asba'u. Kula ketika dalam perjalanan jarak 200 parsah beni tak lapar, badan kaula tetap lapar. Namun ketika badan kaula lapar, nika maos qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad telokale. Beni kul huwallahu ahad tok. Tapi sampai lestare telo kali kul huwallahu ahad sampai lestare baca telo kali. Maka badan kalau kali itu pas merasakan kenyang. Merasakan kenyang ketika badan kaula maos surat Al-Ikhlas telo kali. Ketika badan kaula lapar maos Al-Ikhlas telo kali. Nah, maka badan kau lepas terasa kenyang. Di sampean bisa neroh nikah ning pondok ketika lambat kiriman tak ngakan, ketika lapar sampean tak usah akhir kikir kareng tuana ki pabanyak maos surat Al-Ikhlas ki. Pabanyak maos surat Al-Ikhlas. Maos telo kali nikah pun kenyang. Napa boleh 10 kali sampai kembung tahun nih. Pabanyak baca surat Al-Ikhlas. Di antara karomah dari Al-Qur'an surah Al-Ikhlas nikah bisa makenyang ketika abah nikah lapar. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un an ba'dil hukama man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatan
wa man arafa ad-dunya lam yakun lahu fiha raghbatan wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama. Sebagai rintas semoga panabas baca ilmu semanfaat barakah ya orang Syekh husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ilahi binuril ilmi nawwir qulubana faya rabbi a'milna bima nahnu na'lamu. فيا رب وفقني بتقواك يا الله فيا رب ارحمني بحسن الخاتمات. السلام عليكم.